Lagyan natin ng para marinig. Isa pa, sir. Testing natin ulit. Sige, taas mo lang, sir. Diretso. Naiwan na talaga siya. Sige lang. Basta relax lang, ha? Testing natin. Yung masakit sa kanya is yung parang dugtungan, no? Sige lang, basta relax ka lang, ha? Relax. Kapag madalawan. Yun. Relax konti. Okay. Relax lang, sir. Relax mo lang. Yun. Relax ulit. Huwag mo pipigilan. Basta relax lang. Wala pa nga. No? Kapit ka lang dito. Yan. Hold. Yan. Ako yan. So, ka lang konti. Okay. Relax lang. Inhale ka lang. Exhale. Okay. Sige, sir. Yan pa lang naman nagawa natin. Tagilid lang kita konti. Relax lang. Okay. Relax lang. Okay. Sige, sir. Di pa mo ulit yung kamay mo. Taas lang, sir. Diretso. Tapos, sir. Diretso ulit. Okay. Medyo na-less. Kaya po. Okay. Mag-ano ka, ikaw din. Sige, sir. Dapa ka dito, sir. Yan. Lipat lang natin to. Okay. Sige, sir. Relax lang, sir. Relax. Magpigilan. Okay. Relax lang ulit. Inhale ka, sir. Exhale. Okay. Relax lang, sir, ha? Tagilid ko lang konti. Up, yeah. Okay, kabila. Relax lang. Okay. Relax. Bagsak mo lang to. Masakit pa? Okay, sige lang. Yun. Relax lang, sir, ha? Pigil. Tawad yan, bawa mo.
Yun lang, sir. Bagsak mo lang. Relax lang. Okay. Bagsak lang, bagsak. Okay. Wait lang, sir. Okay. Kabila naman. Yan, ako na. Relax. Okay. Sige, sir. Higa ka lang. Yan. Kamusta pakiramdam, sir? Relaxing. Sige lang. Bagsak lang. Pag pumasok ka dito, bawal yung lumabas. Grabe ah. Hindi to ang matindi. Yung sakit pag malamig. Yung sa kakatumbangan namin nun. Yan. Bagsak lang, sir. Lambutan mo lang. Inhale ka lang. Exhale. Yun. Sa Manila na pa naman si Kuya Sanod. Matagal pa naman. Sa 24, mag-Puerto kami. 25, El Nido. Oo, abot po. Tapos 26, Coron. Ngayong April. Pero babalik kami dito na mayroon mga 10. May. Okay. Relax mo lang, sir. Relax konti. Tambot-tambot sito. Yun. Relax. Lambot lang. Bagsak. Relax. Inhale ka lang. Exhale. Okay. Sa pasara. Relax lang. Tanggal ko din stiso mo. Relax lang, sir. Bagsak mo lang. Parang lupay-pay lang. Buang. Relax lang, sir. Lambatan mo lang, wag mo itaas. Parang lupay-pay lang. Yan. Konti pa. Relax lang. Konti pa, sir. Relax pa. Lambot lang tuhod. Yan. Konti pa. Relax. Okay lang. Okay. Sige, ano, termolo. Uy, uy.
Nakata konti, sir. Konting-konti lang. Doon sa ano. Yan. Okay. Relax lang. Lambatan mo lang ulit. Parang higa lang. Relax. Konti pa. Tuhod. Relax mo lang. Yun. Ganun. Relax ulit. Isa pa. Relax lang. Okay. Tumigas. Last. Relax. Yan. Ano yan. Okay. Basketball po ulit. Pag may liga ulit, basketball naman. Pag nga, balik ka ulit ito. Alam mo ulit, balik ka ulit. Ano sa basketball ko? Condition ba? Condition tayo ah. Isa, palit tayong unan. Tapos tagilid ka, sir. Harap ka dito. Dito ka harap. Yan. Tapos, kakapit na, ganito na lang. Kapit lang dyan, sir. Barok, baba mo lang. Yan. Relax lang. Relax lang po. Inhale lang. Exhale. Kaya ano? Sir, higa ka lang. Lapit konti dito. Yan, okay na. Higa lang. Yan. Hindi lang kapit yan. Relax lang. Okay. Pwede tayo, sir, na unan ulit. Taas mo lang to, sir. Yan. Ito rin. Taas mo yung balakang mo. Okay. Yan. Straight yung paa. Wala namang masakit sa likod, sir. Meron tayo dito lang. Mayroon yung konti dyan. Sige lang. Relax. Sige, sir. Taas natin. Sige lang. Okay. Baba lang. Relax mo lang. Inhale ka lang. Exhale. Huwag. Ayan. Diretso lang. Ganun lang, sir. Parang hanggang maubos siya. Tapos relax. Hilahin ko lang konti ito. Tapos mga 5 seconds. Inhale ka lang. Exhale. Buga. 2, 3, 4. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. 1, 2, 3, 4. Wala namang masakit, sir. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. 1, 2, 3. Okay. Hindi nga may tayo. Sige, sir. Taas mo lang ito. Post ka mo kung saan. Sige. Okay. Taas. Ito, okay. Straight lang ulit. Ganun lang natin konti. Sige, sir. Tagilid ka lang. Ayan, ito lang. Ganun lang ulit. Relax lang. Inhale lang ulit. Exhale. Relax. Okay. Isa pa. Inhale ulit. Lagyan natin yan ito, sir. Para mas masaya. Inhale lang ulit. Exhale. Okay. Sige, sir. Upo ka daw, sir. Harap ka doon sa kanya. Yan, sa kanila. Kamusta pakiramdam? Yung balikat mo, sir. Kamusta? Sige, dahil gano'n mo, sir. Yung parang patalikod sa likod. Uy! Abot na. Huh? Nakaraan hindi yan. Oo. Gulat ka. Kabilaan na eh, no? Wala ko sabihin nga, hindi pa. Sige, sir. Tayo ka. Last. Yan. Kamusta pakiramdam? Akin, hindi umabot. High school pa ito eh. Matagal na rin to sa akin. Medyo okay na yung balikat mo.
Gulat ka pa, no? Nakaraan eh. Ganito lang ito. Hindi tumano. Yan, pwede ka na ulit magbuhat ng Oo, dalawang buhat ka na pins. Tapos balik ka lang ulit Ano, dito. sir, ano ba? Magpakairo ulit ako, sir. Okay, sir? Okay na po. Okay, sige.